Bože Krsto. Ne rekao, nije Bože Krsto. Ono ti tako dobro sedimo zajedno. Bože rekao sad. Penal. Doktor takhle, penal. Brečení vzad. Kako? 15 sekund. Acela vedo Ciceschi magico, avete chiesto. On je djeto zvezda. A vježba penali včera? Njemu dala na mađu neko. Djeto. 15 sekunda. Ideme zo, Zvezda je Škoper. Dobar dan. Kako si, dobro? Ti dojeka, doješ 1-0 vodi. Na 15 sekunde gol. Načelnik se ja bojava dobro. Da? I uopće ni nije.
Kad ti poslije ovako? Inače, imam potem.
razbira, kao je uvo se razbira. Nema uopće. Više 9 opcija. Nije tek na pizza. Filip! A ne vi kada ne zgori, ne da Filip! Filip! Šesta minuta s 1:5. A prije tamo izgubio 6. Sluči da njemu zvoni na njeni kljako, Vsak dan čovjek od futbol trener. Radno mu je šao. Razio u izgledu Germanija sebe, pa ne vidi kako je. I do 14.
Играме балансово с победа и накрая последната зорба стига. Има любов. Нямаш отпуск. Да. Има любов, няма отпуск. Няма нищо. Autogol! Tirava da tutti le vacche! Si dà la seconda. Aí vai vir desse lado. Dani mi je rekao da kad bil maskota, ni to sve. Moj neki se tira, ja gube ti. Uite tamo, tamo rado. Tamo, kuri. Tačno ima točno. Možda i Sonja. Šupa, Ма? Pero va a haber un día se boni krasne to все. Да, ти работя? Va a haber un día tako lesen trening и пенали. Ти ги пратиш тук, контролираш. Всеки ден. Да. Всеки ден. Ами чисто пензия кајќи 70 години всеки ден. Тука. Си мина ме. Доле бе баже лесто, доле цесте му разговара. Mora prehodi se stati da vidiš. Може би вие сме цели. Со музика слушал. А кај работиш ще? Па още до место съм в община. А пред това съм в интернационал. Хубава, да? После се смени, нема и спорти, па безбедно. След пензия направи, уместо пеење, па еди или какво ще вика, само тебе ти направи. Ние хайде, интересам толико от моен интерес. Години на 2 август. Браво. Там само си стъпвам пожарните партии. Сега се договаряме. Направи состанок пане со паче, со Академија Пандев, со предавница од прва лига, да играме со прволигашки и да ги викнеме овие што се кандидати за појачување, да ги пробаме тоа што направи. Иначе, што ќе гледаме? Não, mas utilizaram a
Явно ми беше, а? Не бе, фук. Еве, тони ги научил те па. Бех у Германија. Иначе ти беше на запад. Преби тие наши се. Essa coisa de dor. Mano, é outro mesmo. Знам дека фудбалот е добра страна. Ама најака ми. Не, фал. Ще ми кажеш за какво да видите, да махте си ме. Да се смени долу, съм пусна. Бетко, гледаш ли ще ме? Ja mislim da znaš. Znam vraga, znam. Vidi, Чакайте влеза сега. Тоа што тргнало превале се гледаш тоа. Може ти играат на тој терен там, може. Čuti, koliko partija se bunio. Da? Selski tutukal. Necesita neka veze. To pogodi gol. Ja sad
ne mogu raditi u kapenalu, ne. Всеки още почне да лейка. Лейката бъде, ще бъде чучо. Не палец, ям се спадна от направо. Първо това ми топката, едната ги лейката ни е тържава. Остай тук, да се пъл тук. Да скържам от тук и да пъл. Няма брате. Вежба на него и вежба на долу. Ама бързо ба. Няма кой майстори, ой ко шести го гледа на време на бората му пред топката. Ко шести че на времето. Не на бората му пред. Игрия тренира смакам тя, всеки ден е тренира. Да не те мине тука така, да не те мине. Не му скакна долу, не го препърли, отиде на това. Добре, Кирилов, добре, браво. Sam. Ovo je rispad.
Koji Saka su sve nekakve. Kad se luti bi stava, da dođem povređen na gajdu, kako da se potegli taj site gradi, gi седа на купа Джоре. Така ли? Без се, Su sretani kim je, koji Saka? Нормално това няма. Не се молене, нема молене. Няма цени, разбира се, яки тренират. Ние като се кажат, знаете, така и се. Ще бъдат повредени, не само. Leva strana. Razgovarаме se na Не е офсайд, ба! Како офсайд, ба, не е офсайд, како офсайд, бе? От втора линия тръгна, како офсайд, бе? Ма не е офсайд. Откъде тръгна? Вие сте дигнете. От втора линия кай тръгна? Там Лани ни победа 1-0, а ние 6-7. Има кои, какво няма коли. Гледаш, много път се въртат тия четирите горе. Трябва да ги разбиеш тия. Много по-големи дверки са за теб. Къде ме поя? Марта Ешкенти сте да е. Това се милионски бюджет. Шкенти имат 20 милиона. Вардар колко взима най-лично? 20. Не мога да платя. Взе уред. Важно е нещо напълно, че не е уред. Вътрешки са с наймон лимит. Тук са са пелиста. Они следва там, че поставя 600-700 има бюджет.
Най-високо е трета лига, бивша Южка. Така. Европа футбол. 3 години си играш и срасна и отмага колко беше? 3 години. Днеска възстрани Косово и на Kako se nose u Italiji? Добри да. Добри да. Имаше и генерация. Тони бачи. Година колко е? Преди цялата републична лига. Беше ясно, беше Сега сме много напнати. Neizvestnost je golema. Знам бе, знам. Не е същността на дигвенти. Сега тия са разговаряли, тя не знае така, баш тия им са главните, мисля дека им се е така, ще ви кажа, мои деца пациенти. Ама разговарял ми на мен са. Не заборят, това не трябваше прво мен да количи да не прочитува, а после разговорът друг до друг. Я им rekao, taj, to je da kaže ljudi mi sad. Ne mi treba 30 duša. Никой не ми трябва. Дай да дойде и не дошъл. Не, ние да разговаряме. Я не знам вашите представи. Айде,
Ajde, povodom govora ne znam. Nema, ne postoji. Pijenje samo u meranu kafana, je ovako niže, tu još može. Sajmoš ti kapi za stopu se ako je ne pivo da daš. Neki možda je govor. Jedan je vrsta od duktora. On mi se ubijen u tom mjesecu, dok pogledaj je baš to. Najde nama, Lamija krajče sa bajne njune, Lamijeta sa bajne njune, sjedu sad. Ako je nešto keramičan pejač od Lamija, 69 godina. Lamija sa srećima. Nebe su operacije go plan mogla, jedan slučaj, a hvala. Jednog skolira da spomen, obraćeni podnesu. A koji će 50 do penzioniraju? Će opleskaju do i taj će opleskamenova. Da li će? Che proprio per me cago come questo.
много продати, имаше вая до прака, продати, a včera je bil na Eko, ke vuje, nam čas, a sve oki, sigurno, rano ženata, sve mogu, ovo gospodin. Znam da vam je da bilo. Ne, imam, ne. A ti go daješ, ne? Da. Samo mi je pamet, samo da. Na svadba, na kjerkada, ko pravim dolike žika, nekako peš, kakva muzika, volim da se, kakva muzika. Danko Trejko. Ovo smeni, ali go smeni najdobri. Go smeni najdobri.
Optie Eagles. Topka, ne se malo visoková topka. Kakvi faul, no dvije čiste, to svi. Drugi, kako ima. Da ne namiđe dvajca kako nema goste, to taci.
cijela. Igra cijela. Koliko je sad? 7:0? Prvo koliko je? 6. Da. Sviđa, ja mu se javim na Pečkom. Sviđa, Pečko, može li da kaže da te ljudi iz Skoplje? Ne. A ko ćemo da kaže? Няма там, нека живеат. A? Нека живеат. Kako život mu? Нека живеат на тебе Скопје. А. Там прва и втора лига, трета нека живеат. A ova, vije kad život, a na zajdi. On tam lani stalno pješe. Kaj Zavkov, koji kanal je? Алфа е там, не знам. Pa na Alfa neka ne je. Не. Ne sam ja, kaže, ja i sin. Pa sinu stalno pješe. Da ne te mine tuka, čekaj. Kade ve na pamet, kade ve što te se trese ko prate, što se trese, zvolite topkati. Гледате прва лига ќе плаче. Защо? Видиш. Буре, ви няма да играте и ви играте. Знам. Никој нема да игра да игра. Малко се малечко. А, и вой може да играте. Ние да не. Чически може. Evo, jako će skineš mrežata. Bravo, Geco je najstabilniji. Geco je najstabilniji odbrana, bravo. Zimnikove jednak njega najgore. Bađe! Tu živi. O! Panta, taka, Panta! Panta! Ah, gotovo ne spava.
naspanje, da naspanje, nema naspanje. Naspanje. Vamo se raboti kaj ne? Sve kod jedan trenik ima. Ajde, bube, bube. Ostaje 0. Poleka, a sve, ostaje go. Ajde, daj. Kratka. Bravo. Zašto me u nego mava, be? Ave, kaj u nego sam čuk nije nastane? Ave, ne u nego u gasbe sam čuk nije nastane, to kao dobro. Kaj u nego ma, tako li? Ajde. Kožik tukaj li igra? Ajde, Bobi. A? Jedan koji izvadio, tukaj li igra sa Kožik? A? I kako jedan izvadio sam? Kako ne bi te pa? Ajde, dobro je Kiro, bravo Kiro. Šta se koči? Daj prednost daj bre.
Godne si. Godne si, ne znam da umrzne vam, ne tamo ne sve. Bilo će noge. 15 minuta. Čep na pate, a dva ženski pal. Čekaj, sada se vidite kako si tamo, znači malo. Da ne, palki. Ne. Digate offset, da. To je link. Kad je tamo podzemlja da on je realno tata igrači. Podzemlja to.
ti тепат сделал там магистрат, който отира. Помощен суди. Води бе. Те магистрат да ги тепат. Айде тръгни, Мари. Претъчай води! Вие пусти топ 50 помощ от страна да ти гледа на момент. Помощ от страна. Къде бе, у него се мате бе! Пози ме пресния бе, у него пазара. Една не си дига. Кило! Абе! Мамия са бе ми. Юрий, что ты ставишь? Я это... Вот если ты пойдешь, операции много, то день, сколько день. Отпадал, там и без пять, сколько пять. Хайде бе! Ами после не ме става. После не ме става. Како е ти едите? Така, браво. О, така, браво. Така. Ако начекаш, давай. Така, Панта, карай там, викай. Втора измена. Гол, тамо го ќе доведе, таму, кај вас. После 100 години. Сега говорим ми, че не се настири, да се го настири други. Не е други. Николче! Туда ти гледам тази на душката. Що стакаш? Само пусти я по-земя топка голове. По-земя само, защото не тебе сила тука. Не тебе сила, мамо, само пусти доле.
Ева е. Само пластира топка. Nema bajke, spasira topka. Neko je 0-0 ovaka. Spasira topka da ne. Ako je 0-0, ni opsajt nema da kreva ovaj posle. Ova se pomoće ova. Da je Vlatko Naneski ova, ne vidiš kako. Daj te pomoći. Koliko je? Više 7. Samo slušaj, sviri fauli. Ajmo pušti je podzemlje, ne ti ne sila. I tamo je Čičeški. Bravo Panka, bravo majstore, ovo vam vredi. A ulegna van, ulegna na teba. A ulegna voleo. Deset 0. 10-0. 10. A ulegna va. Bravo. Ali Čiče je gledano da nam ne skrati po vremenu.